Nag-practice na po kami ng aming sayaw, guys. Balik na tayo. So, ayan guys, no? Ito na yung mulmul na dala nila Mr. J. So, niluto na po natin. Sarap po nito guys, grabe. Sarap po ng daing. Galing Mindanao pa po to. Alam nyo, mahal to, mahal. Mahal na, ano to, mahal na daing. Bulad kung sa Bisaya, buwad. Check natin yung ating adobo. Ayun. Kulo-kulo na yung ating adobo guys. Tanggalan natin itong bubbles na to. Ito. Kasi ano to, langsa. Sakto yan matapos ang practice luto na rin itong adobo. Yang gadang, ready, 1, 2, 3, go. 1 and 2, 1 and 2, double. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 and 2, 1 and 2, and double. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tapos, ano tapos, yung gadang, buka-buka na. Sa right, 1, 2, 3, go. 1, 2. Dalawa. Ayaw, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dalawa tayo. Wala na. Break time. Break time. Straight muna natin yung dalawa. Straight muna. Straight muna. Straight natin yung dalawa. Straight sa. Dito yung tingin ha. Wala. Tama mo kaya. Yes. Kanan una, kanan. Binugsungan niya. Ayaw kibot. Para maganda tingnan. Una, dalawa. Sabay-sabay gumagano na ba yun? Dapat ka sabay-sabay. Sabay-sabay yung mga kanan muna, kanan. Okay, tatlo yan. Kanan ha, dito. 1, 2,
3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, back. Tapos 1, 2, 3, back. 1, 2, 3, back. Tapos 1, 2, 3, back. 1, 2, 3, back. Patay mo kami. Okay, right. 1, 2, 3, pack. 1, 2, 3, pack. Okay, again, kimot down. Right, 1, 2, no, no, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, pack. 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 Turn. 1, 2, and 1, and 2. Again. Okay, from the start. From the start. Bang 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 palang bang bang palang bang bang palang bang.
Sa Tilor. Si Red. Nagising eh. Sakto. Sakto pagising niya eh. Oh. Tapos na. Uwian na. Kasi baka bukas hindi kami makatayo at masakit ang mga katawan namin. Siyempre, subscriber siguro natin ito. Tapos na po yung practice. Abangan nyo na lang po bukas. Bukas sa ano, natawag nito? Pasakay lang. Kalingap Ball. Yan ang tunay. Thank you po. God bless. So yan. Uwi na sila Mr. J. Nandoon ka Lorny. Ayun o. Salami. Ayun. Yung stand. Yung stand. Yan. Uwi na sila at magkita-kita bukas. Dapat ang kabiti. Pupush up na si Ali oh. Pupush up na si Ali oh. Ali nga. Sabi nga. Sabi nga. Sabi nga siya.